हास्तेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देवनि नेशामुक्ति त्रिपुरानि गुबै मांफ्लि थांनाय बिसिनि जरा रुमै विशालगढ़ बखास्तेनि चरिलाम परिमल चमुनिय कृष्ण होटेल फेकजांनाय मानै खनैनि बानिया खाय तंमानि चित्त मजुमदार ताई जतन मजुमदार मुंगै खरकनै बफियं यांगो हास्ते हापांनि पुलिस आबहाय बिसिनि जरा रुमै बानिया खाय तंग फेखबा बर कुड़ फानो साइमिया आबहाय ओंगैदेमान आबहाय वानामा सिंसा कक्तमा बेलायनो कक्तमा वानामानि हायदबा लुकुरक कायसा थायो बानिया खाय तंग आबो फेकजांनायनि बानिया फेखबा हास्ते हापां साइमिया आबो ओंसिमाया एबाखबा साइमानखे तामनि बागै बरनो रुमिया आबो कायसा बेलायनो लाजिमा सिंसा हनै आमचानि रुकुरक तिनि लाहार कासुथानि ओ कक्ति साथा खुरसाताय कलायो हास्ते हापां बीजेपी आईपीएफटी फाइमानि सिमिनो मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव कतर कतर पांडा खायै कतर कतर आवाय मुंनि बिसिंतै तिफ्रा हास्ते गताय फेकजानाय मानै नुंलिया एबाखबा फेकजानाय मानै बानिया खायनाय रग्न तिफ्रा हास्तेनि हापां रुमै कासुयै बरंनि बागै कराखे माजरा नागै दङ तिफ्रा हास्ते गताय फेकजानाय मानै खुनै बानिया खायनानै मारै गरैखा हनै कक आवाय खाय तंमानि तिनि बिनि ओ कक आवाय खायमानि जतन ताताल हिनै बीजेपी हापांनि बिनि नायमाथां नायखलनाय रकन आबनो गुबै मांफ्लि सिनि बसकांग तिसाय रुमनानै रोखा कुतुकमा जरा रुमै ओ होटेल चराय रक क्लास 8-9 परिनाय रक फेकजानाय मानै खुनै नुगै नगद थाङै थुई दङ एबाखबा मुक्तरि लाई दङ आबनो नुगै आमचानि लुकुरक विशालगढ़ ताय विश्रामगंजनि पुलिस स्टेशन बार बार थाङै फानो पुलिस रनो कमप्लेन रुगै फानो साहरै फानो पुलिस रक कराखे माजरा एबाखबा बरनि बा याप्रि सेमुकरै तामनि बागै आसोक सागै फानो नायमाथां नायखलनाय रक कराखे माजरा नाहारिया यागुलो तांसालनि फुंगो यग्या कारै आमचानि लुकुरक साब्रुम आगरतलानि लाहारा आसुगलायखा ताय लाहार कासुलायखा ओ फेकजानाय मानै फालनाय खरगनिनो रुमना बागै सिपाइजलानि डीएम ओ थायो थाङै आमचानि लुकुरकनो कक रिखा ब आबहाय पाटिमुंनो फाइनाय सालन नायनाय फेकबा ताबो कक आसाना चेंखा हास्ते हापां एबाखा मंत्री अकरा नेशा मुक्ति त्रिपुरा हनै आसो कक आवाय खाय तंमानि फेकबा बिनि नायमाथां नायखलनाय रकनो ओ फेकजानाय मानै बानिया खाय रकनो चुबाखे बाहायके अंनाय बिनि ओ नेशा मुक्ति त्रिपुरा ताबो आबहाय पातिमुं एबाखा मांप्लि नुंमानि यागुलो हास्तेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव तामो याप्रिसेनाय नाहार जागथाय विशालगढ़ निसिमि बौद्ध देवबर्मनि कक्तमा जुमै टीवी ये दुकान ना दुकान तो अगर आपने रास्ता रोको करबो तो वो दुकान থেকে এটা মাল নিয়ে যাবে মানে এটা বন্ধ করব না না এটা আমি পুলিশ থেকে আমি অ্যাকশন নিয়ে নেব আপনি এরকম রাস্তা রোকো করবো তো প্রবলেম হয়ে যাবে ওমা মাসি এই জায়গা যদি আপনি দেখতেন আপনি তো একটা মহিলা আমরা মহিলা আমার ফারা ফুলা ফান ছোট ছোট এইটা থেকে আরম্ভ হইছে 12 পর্যন্ত গিয়া গিয়া খাইয়া খাইয়া আমি অ্যাকশন নিয়ে নেব ঠিক আছে আপনি জানেন আমি কে ম্যাডাম আমি জানি নেশা বাদ নাই ওই দেখেন এটা কোন নেশা বাদ নাই রাজা হইতে বড়ি হইতে জুয়া হইতে মানে দুনিয়ার এই এলাকাতে হাই না বর্তমানে পদক্ষেপ নিছে না না প্রথমে তো আপনি সবাই তো মাস্ক পहनছে না আজকে তো মানে কোভিড তো আছেই তো আপনি এরকম তাহলে তো প্রবলেম হবে আচ্ছা আমি শুনেন আগে ম্যাডাম কি করছেন আমি এটা দেখবো আমি পার্সোনালি এটা এনকোয়ারি করাইবো আর অ্যাকশন নিয়ে নেব ঠিক আছে আপনি এটা সারাই দেন প্রবলেম হয়তো দেন আপনি আমাদের অফিসে তো আসতে পারে আমি তো ডিএম এখানে তো আপনি তো আসতে পারে কি অসুবিধা আমি অ্যাকশন নিয়ে নেব ঠিক আছে আমি আপনি তো আমাকে বলেছেন এখন আমি অ্যাকশন নিয়ে নেব আপনি কিছু চিন্তা না করেন আপনার উপরে আমরা নির্ভরশীল আমি উপরে নির্ভর করে আমরা রাস্তা ছেড়ে দিতেছি আমি দেখব আপনি চিন্তা না করেন পরবর্তী সময় যদি এমন ঘটনা হয় তাহলে কিন্তু আমরা রাস্তা ছাড়তাম না আপনি আমাদের অফিসে আইন अगर और प्रॉब्लम আছে তো আপনি সিধা আমাদের অফিসে আইন অসুবিধা হবে না ঠিক আছে আপনার কথা আমরা মানছি আপনি এটার অ্যাকশন নেন আর অ্যাকশন নিলে আমরা কমপ্লেনটা আগে নাই ম্যাডামের কাছে সবাই থেকে একটা কমপ্লেন লিখে আমার কাছে আসেন আমি পৌঁছে দেব আমি অ্যাকশন নিয়ে নেব আপনি কিছু চিন্তা না করেন ঠিক আছে একটু